En nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Shukakap chichalak hermanos. When kintahon shukakap chikir kasalan huaran y quintas lejewa y quintas lejewa. Shukakap chichalak hermanos. Shukakap chikir kasalan huaran. Shukakap chikir grupo. Lari que kitach bakachapat. Kasul kuk nsing que kitatak. Pero ahora kami sheti hotakik. Ya puri en kicheche kichawik kasalan. Bueno, hasta la campa minutos ya chue. 35 ya chiulas ni or ki bichle chue wachala. Guakta que huela ah de que el grupo. Ya no me limitar, chawach. Que es coquecotic. Y acá que repet nak chuk amik a través la palabra. En esta hora de la noche, para bendecir, para glorificar el santo nombre de Dios Todopoderoso, hermanos. Dios shele katat, skachap churi kip, que te ne peka kulerch bilong kip, yana karik tachkip. Rewara reginiyal siyang ko pantachkila, y ojo yang ko kulach samayak makshat ko ke wi katsalat. Pero a Dios gracias, recatat shok chkamulishik, kokikotik, taking kakayaw ni malokik, lamata kutik, hermanos, kokikotik. Y acá me cabre que kikotik, fuerza la palabra, kakatat chichwerek palakam kami kwachalat. Chakrusit kiwachli, kainak loko. El circuito de grupo Unción de Cristo. Baikuakin son un tema. Las bendiciones y las maldiciones. Algo con la besopal putayiki. Cabía contir las bendiciones. O contir 1, 2, 3. Las bendiciones y las maldiciones. Algo con la besopal. Has chichir ko bendición y con maldición. Are que kah ko en que ta mahubik kamik. Has chila chir ko bendición. E ya se tsikwi. Ro konchir da olak wa chulew. Ko kurik suuts en ko kurik tsuuts. Ile ko anaw chke kamik. Chikun tser kaskaba kayab. Ya ves chik la vecina. Shapanom la chuech gerekta uts. Kaketa mak kamik, hachinch rumat gerekta uts. Sharumar rech, le ojo kochanim, katatapek la palabra. Gloria a Dios, hermanos. Katampek karek pale. Deuteronomios capítulo 28, su versículo 1. A 2 o a 3. Siempre que hayamos que llegue en el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo, takala la kakatapo kunamam. Katape kubih. Ahora bien, si tú obedeces de la voz o obedeces a la voz de Yahvé tu Dios, practicado y guardado todos los mandamientos que te prescribo hoy, Yahvé tu Dios te levantará por encima de todas las naciones de la tierra. Entonces vendrá sobre ti y te alcanzará todas las bendiciones siguientes por haber obedecido a la voz de Yahvé tu Dios.
palabra de Dios. Yo la hermanos. Catampe. Ahora bien, que casampe, chicas que está la hermanos. Utsutatape, chica para la casala. Kabik talak chuesa, kinel chrik la palabra, ne kabik talak chuesa, quintas canok, sino que conforme que escoge la palabra, chévere palakap kami, hermanos. Katam kabik, ahora que bien, si tú obedezcas de verdad a la voz de Yahvé tu Dios, practicado y guardando todos los mandamientos que te prescribo hoy, Yahvé tu Dios te vendrá por encima de todas las naciones de la tierra. No sé con qué coticachala. Si atkas de verdad ka kohru zikr Dios, ka kamru zikr Dios, na ka wets apechtru zikr Dios, at kaya kung utsalak tewechi bat pawi, no sé con alak kimbi hermanos. Kape sobre tikcha, kape kunimalak tewechi bat, o se kat sinkatiak anok le kubi kun zich sinkawalikik, le kubi kun zich sinkakastakik. Sin kaya katakik o se tekil takik uch nakasta tekil takik ya sintera chichik hasche porque tajinka ni mag tajinka cojo y a través la palabra del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, hermanos, y esas tres personas muy importantes que cojo cachalar de verdad que ya obedezca se curich ni mag se curich kunamruk ra gas shubir cachalar Francis la chimri. Wena warali kuni makti chukruta tu nan rala chukhe kulare kurik sing ashkurik taong kasalat la kurik uts peluk aslemat nimrik kamper ded we makan maktakat asir Dios kelampir katat law tikinta chanim kia kampe ki apresit sich kinimam Dios chemar sikurich kanimam 1 2 3 4 5, 6, 7, 8, 9. Kiulo? Lakis kanima? Pane siya kung siya kawem, siya sikabang we, kakakiba, kung sakarsanik siya kakakiwi at tumap. Kaya chik, kakakip siya, leen siya siya kung nakapasay sa 6 de la mañana kasala. Ngayon nakapin. Pero makong kelawi, we magkanimahar katat. E kapag kakanimahar Diyos, utsa wech tat, utsa wech wachalan, letaking kaan ni maik, lahat ko pa Estados Unidos, we ko siya ni mahar Diyos, amalay katiwaliksak na, katiyak na, no sé ko kikotik hermanos, e kapag kakuwalikik con el poder de Dios, e kapag kakuwalikik con las bendiciones del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amalay ke walik kasalat. Kimayan in kasalat le kasalat kasich kinimam rutsik Dios takin at ke walik chikawach. Aray ko at kokli at kok shokok no kay takun at kok walik tak. Hasche porque shakkan ketsapat rutsik Dios al tomab alapom tatnan kakan ketsapat la palabra kanimag wetzig kachakon Dios que ikah para siempre kasalat. Pero no es ikri Dios Cristo que kotok karak sinkatjo que kotok kos nakastak arriba kubik te levantará encima de las naciones que Kakama ejemplo chego haka pakapashkak nim kapakik la alak na kung alak taon hermanos. Pues pakikun 10 nivel o 20 nivel kung hala alak la kapatak piniyal song alak tak kasalat. Alak kelar kun kikichali kasalat Dios Cristo hermana Antonio chui kosa takushwali hik mangheta la ukar kanok meria kia biak katok am senro chkechali kasalat. Parte kaulo shwali kik shwali kandak roj te kaulo
que bikle katat kanan o kuk oher coach kaltamo que cha rechela hasta car kachalat hasta coger takuinak coach que carne que cha taklakela que bika sa makita on coach kaltamo que cha chich hasta pimpas pero kabik le kas kabik ok chich shoki ano coach carro coach vehículo coach Hilux coach tuk-tuk ya coach diferente le konik ruk le katat kanan le shekamik pero katampe wen ko singkawah kawalik tat kaya glor cher Dios hermanos katakutri we kawah karik ruts shanimach primero la palabra así con sikta hermanos achin ko shanimach ruts Dios ele kasala toma makasta ke kulik achin kinimach ruts Dios que kurik ko singkachahilas ngalan Chem narete kakai kalans no arelo kaslemat uts do Dios ekosin katihari paron chin katihta kan katihta ap ne katu jet tak ne katu bi tak ne katu kaktu bi khastak sinok at pala buchi chwach has cheper que acha ni makre Dios irare ni makre Dios ireta am ku ya lo mejor katachi wech gloria a Dios hermanos por esta palabra se levantará Dios Cristo la shualik lenginials on shualikta has que bigalak shualrigo shualikta la gela uger kano el acción huyo shualrigo shualikta uger kano con tartaje la bela que pa que yo haka salat mah karra kokik per kabik kilak biak yang ko kakin ka sik pakik ki kapasiel ki bewi ki nain kasalat ki ulo e bendecido e campaga ka jontira le unción que han bendecir y el lugar boca costa que han bendecir hace canimach la palabra canimach Dios hermanos Dios Cristo de verdad obedecer mi palabra la le conviene hermanos recasig Allah que de verdad Allah recachalar casig un imam shakhsimah ashkulu recache y acá que abra shakhsimah ashkulu recache wero wajuleu ya kan bikin abri syaks mak ashkul kereta mak unjuk mak ki waktu mana le kubik le katat kasalat rir mak ash kak amai khem le chen nak perita contador dak opo ribu abla re kasalat hawaj ku chap la rakana sarun lama chet laika haswaj ku chap la re tare ku ya ku aram ru cha ka ku sak le ka Shake kas kian chet selasha. Shak buyik bik khachalar. Bala shak buyik batu sharqa ni malak mulak sanik khachalar la sarun. Kacha ko nakawi pagkakap khachalar. Sik karak aratik. Yo rusrik pembat eka echuha ko watrak takaukan shak machawri shak pa kodom khachalar. Kaka narik pero por eso la palabra kamik kishinwalik sa kishinyak puruyer ni balak tewe chimat kaya gloria a Dios Dios Cristo na sheu tarira ra Estados Unidos na sheu tarire remusip kakak kikreut o lo mejor okuk cheve chanim kole katat korini malak Dios chekatoik chekatewe chishik a través del pueblo karak kuan bendecir kachalat ya kaki abr kakak ki am bendecir malak katat pa yo creo que ok kakak Altoma, ¿qué waktu es que se han bendecir? Dios Cristo, katampe. No sé qué coti. Entonces vendrá sobre ti y te alcanzará todas las bendiciones siguientes por haber obedecido a la voz de Yahvé tu Dios. Alcanzará, quiere decir juntir bendición ko pan na auk le no panaktah bay. Y kapag ko pan le bendición de no panaktah. Y kami kapag ko pan le teochi bat de no panaktah. Alcanzará toda clase de bendición bay. Kagosong ubik chuir kung palabra toda clase. Kachken kurir sin kawak lak anak kasalat.
Dios Cristo kawa ka kar kaya tak na kuri kawa ka watch kawa ka kasina chok makyapit kareko sikla kin bi khasalan ek polisiyin ek winak musip shinki yako antonish mata ponil su mascaristo te vas a morir que chachuech. ¿Quién dice usted que me vas a morir? Tiene un Dios de poder encima de nosotros, que chacho. Así que no, Antonio, no vas a morir. ¿Quién dice que va a morir? Porque Dios alcanzará toda clase de bendición. Y kapag así no puedo guachuleo, kakil ni maktak te wachibat, kakil ni maktak bendiciones, kakil ni maktak riqueza de Dios, kachalat. Dahil ikaw kumikritik Dios ang kita hermano, kaan alcanzar Dios Cristo, kaan na may wastu, skosin pagkamalak. Ki anki asbi ki kem stak pas istak sut, ay susini makapeo chiwasus, ang mata karewa syukiw na nusut sa kong katseni kasala. Syaka bigla tikwi la buchku. Corrujos les invieta a ay, Hashem alcanzará toda clase de bendiciones. Dios mío, gente ni shakas ko kintain, gente ni shaka mulik kintain kasalan. Sakalam putayik Dios Christ. Ka beheri saksat kunte wachitalik ka beheri. Sik shak teruchi hacha wach kasalan sik shak hakar bentana Dios Christ sakamul. Kaya at kasalan ke gericht at ketsat par at kibos ke korukan maktak biet. Que querrá que achol hasta 200 a 100 que saca hasche porque bendecir marnema a Dios hasche porque no me obedecer la palabra gloria a Dios en primer lugar cani mahru tzikr Dios la alak la tzikr Dios alak tahirman chila alak hachalat en petak tak ahora mahakin so le maldición mahako pampale Kopale sin bendición, no sé con qué cotic hasalat. Maka biktak utwachalan, wek shopan kunim malak maldición pa wit. Naren tate kanu nakchuech, naren chushwan, naren chushmari, ay asal nada. Lo mejor takak itzap kachalat. Si siya nagkanat ka no? Siya nagkanat ka yawrawakan, kaya kape yung kabaret, no kaya iksak kanat. Lakuna ko ang kabaret kasalat. Ang kabaret, sak makulak chika, so kaya chupan nagampas na ito, kasalat. Si? Por eso, leo, punete kalwil sa wali, katik chiyari kasalat. Por eso, hermanos, muchos cuidados para alcanzar toda la bendición. Hasta de inchen riga chichik kawak na ingrik mas utskachalat. Kawak na mas nurakil kutish lar Dios. Nasa ko kiko tikir mas kawak na mas nurakil. Kawak rin kibep imbitasyon si takitakla at nubol sa le sanasak siya puwak kachalat. Por eso kasye kukuk bendecida kachalat. Dios mío, kung sikish kaywa, kung sikish kayri, kung sikish kaywa. Pero wemak na santaula kuk bek kachalat kishpepa ishtawakan o nawala. Lakok bek we makarahil. Ay, Diyos, plekiwa. Kikak, kikas, kiras, kupad na wala ko. Diyos, katsala, chamak, sa karakil, chanin, chis, ang kapasa. Kabanta na, herman. Pero we ko, arahil na ka eto yung mga bebapis. Asien le pasa, asien giyain. Aching kabulinik, chale, supunem, chik, Hashem poco bendecida, sí, no me alcanzar de todo. No sé con qué cote campaca cacan alcanzar con tierra bendición cachalan, con tira, a nivel departamento, hermanos. Ya tajun de carácter Dios, lo que pasa, ya no canto obedecer la voz de Dios. Yo, tata con ser Dios, con chula, beca, bangela, takten karuch na hela. Jeheri, kabum tubi yung kabshashkin kasalala, lamak bachawa na petik kasalala. Eko siya kateri, hap takiskus. Maluwa kang porok siya kasalan pa, mawita mak kasalan. Porque la palabra muy importante, kakaang cuidar la vida, la vaishinel la waral, Dios ser Dios, en predicador que inalana, y hasta aquí predicando el evangelio en todo lugar, hermanos. Anunciando la palabra fuertemente, voy a kasalan.
Y me veja la que entró Dios fuerte. Que se que chic más que se que chic. Ay, Dios imitación que coche ya nimri casalal. Coge wa coge saber. Es que nada más Dios de poder haré con todo y casalal. Por eso que cotoc. Antes leer con tire. Entonces, vendrá sobre ti y alcanzará todas las bendiciones siguientes por haber obedecido la voz de Yahvé tu Dios. Dakalah, ungalatak. Allah kilar sharmare shanimach batakotri sharmare shanimach lenutzich utsato shakoho shanimach katekuri huntir kiyakan jawe hacing kabinik kiyakan jawe in hacing kabinik sharmar shakoho shanimach ikiyaka huntir jaweri amalayr kasalal wech kinimach rutzich Dios Utshe kanahela malayla kachala shakar seman pa bang alia kacha hawach sebah kan numero de kilau hampa dak 14.500 beche con seman hampa dah 17.500 ha ya tenga pakik Per Allah ko shumak Romanya kela malayta tiga chaw ta chulo Allah ko shurik kunali kela Allah ko shurik kun repa selular chutak kuyup patak rashkim kawhe kutak shubir simpak resultat sakri Allah takmak cha chaw naklok samak ni chak Makasungki chay koliki. Amak pues porque shayakar Dios. Amén kasalat. Kene kan okchik takahak. Kaya kibano kasalat. Abis o hermanos. Lakakikotik kakikotik okchik maks na wasukan makawatsa makasi. Lakakikotik hermanos. Nung kakiintak kasalat kagoy chika. Yatak lesing or pamulin permakasi. Kawak kati kung basa kape berstak etop na hari. Nakachok bobek le kape kasalat. Ya tak kela kape maka hokom kape chukukat. Durwe makata cher Dios no kat ik. Durwe makan makhr Dios. Ahora si que mbikchiwe con toda wan ma hachin ko chini makhr Dios. Kuri kuni malakutil korlako chule. Kasih catra daul parero stat Dios kato panik hasta kaula was atem kayo ik kati kaspa shaks pani malaksuan siya tewi kan o kasalat Dios Christ has siya porque bendecida katok paroj kohom ventilador permahete wa pago chen ko ya kung hasin ko lam nat bendecida kasalat ikoresa Dios kuan Katute wech ik sich kaki kotik. Dios cher Dios sakroget ik ki koter mas awes kinok pakar Dios shawetat. Maksis khubik kimbinchu wakam papa sol pakar bekewa. Kilomani kege pero ni malakmu suchik kachalat shak nanto ishmata kachalat kiudo. Hasche porque bendecida, hasche porque nata ruta chech, que acá que abre que nata que le quita cher no que de que coge Dios, de que shukik, de que honrar, bendecir, oír Dios, que ni me la quico temar. Aria wale karakter kata hermanos. Ba. Minut kerana. Shiwir redo, 4 minut kerana. Kung nake versículo que kawin na kiyaw. 5 minutos kerana. Ha? Dios mío. Mga de 5 minutos para media hora. Has que ver checa salar. Bueno.
Catampe, mismo Deuteronomios, capítulo 28, su versículo 15. Pero si no obedece la voz de Yahvé, tu Dios, y no ponen en práctica todos sus mandamientos y normas que hoy te prescribo, vendrá sobre ti todas estas maldiciones. Dios mío. Wemach kanimachri Dios, hawach kape pakawi. Hawach kataji pregunto, wemach kanimachri Dios, haswach kape pakawi. Toda clase de maldición, bachita contra Dios Cristo. Magaragil, oshawahodo. Magaragil, teres ben kumatsia wakan saking kachoko obchi. Asano wasalan ma ken kunahwib saksi maks nuragil. Asikin kayir chere ma kumulew kin kayir. Katom ko rin chutaka. Ay le kasalale ko pestas ni kas kono shumak abarikcha. Shkoli chikcha shuri khunrecha. To tacha. Sa galan reten ko ano. To tacha. Hindi malak maldición shpe puwi yosrala. Pero si balak uts ki muling kare takki ki kokhr Dios te katosh magish khacha te kato lo otakar te kato piana bendecir huacha te wachi huacha ay yo sakwa im ka wili kan cheu te wachi shik takha ka sana yo hermana to ka te wachi uts la ka sana yo sukshak tan tiar chikun kapan che ko wes ke luwi ka sana yo khasche porque ni balak bendición go pero toda clase de maldición Dios Cristo kachalal toma mat chopang wa kung bisa pada la kaslemarsi Dios khasche wekini makhtaru tsikhr Dios khachincha chrets apekhru tsikhr Dios amalai wa chalal skimbir kanchi wech makhsin utskler khachru wa chudew chato akwi ne kashukik per kum sakin kani makhtawi peneka u ke Dios pi Uchterenik omer, uchterenik. Aterenik perengkaan mak terus sikr Dios. Impe pacabat imperegilih yadam kacakan buk oril kasalat. Perengkaan mak terus sikr Dios. Hasta isla ki biklat tomab kishakawi atat kasyashna takapi prakuya bi Señor. Shakawi abarabitat pe ustuchik kishakawi. Nasak ate kila ka ano wetamat sa kawet sabek shan rumat musta ka ano magrishuan fetcha tawakan sa katsar katsik kasala has shepo sa wet sabek war Dios ke is kasalan mi wet sabek sa staksak si chapa kon toyo se nombre del padre chapas no saks bai no ki balay echo at kiski ko trumat kasala de veras cuando ka ang Chakra Dios con torawan ma ay kunani malaki ko te marawan ma katsalan ala no malakwa wari katsalan we kaan cosa de Dios no kelawan ma la no malaki ko te maro nom tal ya kambi ke abre ki nombre ki ko te mar kuyar Dios kasukuno kelawan ma kaan chak esa ministerio muy linda cuando kaan tocar los instrumentos cuando kaan alabar a Dios cuando kaan glorificar a Dios muy hermoso hermanos porque dame es Dios que hayao katsalan Chikuyo wachalal shkai naklok we ma utsi wechi ano chi ula kirik ashur wachulew Dios kre Mishqitak shetak khan Dios pior ka mig solerena bakwa ka ani ko anok taka kuluku bujel takiwi Sho panchwa Dios ali chula chel birtenga kuluku pik Kumshar marrech khal okhtar Dios Dios reta am khawi ku yawrs nakastak chirkas Dios que chao pawi, ne kapag kakasarer Dios que chao que pakawi hermanos. Choki ko tok hombre por cual la palabra muy lindo wachalat.
Dios Cristo espela con maldición. La baktakinto, e kapag kak maldición, la kung ni kuya ko kap. Ya kan bigyan kak maldición. Ha, chino kung kara kasalan. Dios Cristo. Rir maldición sa church ko. Kash kasalan. Kokir maks na wishim. Kokir maks tarahi. E kokir kakalush kastak chawir. Pior wekate lakik. Lama kun ke lakik och kasyo chanim kasalan. Ya kan peso kap. Ya kas na kawat salan o. Chep niya pineni malaki laktak kiwel astak sakmor, kiwel astak kiwel astak at chitaka. Por eso le maldición, cuidado. Huecos na hastak kawah, tachirahaw. Ishkishpe patira primi chap hastak kachalat. Huecos ng anmirek alo. Taktatem siya yung pengka kini kachalat. Manong biyak ako siya pa hasbi pa Santa Lucia kachalat. Sinkam ekasin sila. Pero kachalat ko bik, Hermana Antonia, aquí vas a dormir siya. Gracias, chacha. Shuanik shuano siya kakoni marakchakach pak panukodo. Shuanik ano putem kachet yasye. Puacha la rekitraye huache. Con un predicador recurraye hasta que. We tamrir we guyarin tatune. Ay no más que agarro Dios choque kasana. Por eso hermanos, cuidado. Shinki kambik hawik o takat at mansan de kasubiyat at nole alian taras chomak tak taras kasla kapok ilaba chok cheke taklak o anok le amamo hiwach la re kin chap hay ya ma ho chapi kasadan shat ishla to sew so ani ko anay wag arekot cockroach aban. Así se alaba yo. Jutem tiene nakapsamchi. Por eso cuidado, mucho cuidado. Al cristiano, que sea cristiano verdaderamente que atreche Cristo Jesús. Casa atreche katat. Le grupo que kaklo warat. Ni wela hasta casa. Kos ni wes, mi chica mab. Bueno. Awarisi, siya iwech pam se puede que kambik. Siya ikoronch pam se puede kambik. Tega que sa chuaka. Hasta kaya no cubre ni shock chuaka. Pero más, hasta cuidado hermanos. Porque shmok chetak, hasuach chapamat, cuidados. Makaskek maldición para que castemat. La utzwa ve que me gusta. La utz kubik la palabra que gusta hermanos. Porque la carte calak siya toda la week harikak asherwachuleu teri ko katat inom ko utsanak Dios ko kuntewachin lak Dios amalay le katat la inom le katat o inom taksibi kan pechwech bi kalak chwe ya kan bi kabre ki bi inom Dios ha tir ki bi inom katat siulam pe kasalat hasta siya pa sa anibersaryo la kayachile la kisinkape simpres que la kayachik hasta kwach kayachik sol chakik tak bolom taktiir aw geito sabir ogar kano kay de kaya wala ti kaya ikasalan chakik hokom kayachik kasalan Dios Christ sich lal kimbir shakti kimbir hermas etama lakwab kimbir Sirchik ashlekak aslemat. Pene kaya sinasuk kasalat. An biyakan chueshin peka pa. Kachuisaka pa kasalat. Shani shintik tala kunuwajo kakeng kapapek chuakan shimpaki. Takmak sinuwaj kaya o. Ay wow staka bomre ashet ititir chewa i. Ay tich. Shkisha kakek kasalat. Diyos Christ. Sinsalik lokmak. Kasyekiyum shento o sinupam kasalat. Habasi karagak asyoke persin ko chok chiulam persin chak ni maktak bendición le kata oh
Dios. Y kapag bendición esta hora de la noche. ¿Cuántos queremos bendición al Padre, del Hijo, del Espíritu Santo? Juntir tabale maldición chele sashta bachkik. Kunamrog singwakas retakik is nakwakas. Legapeka katak sa Bernardin. Hastak ochrik sinakwakas katsala. Has ochrik. Kosta kuchu shirih katsala. Pero wes kiyik katsako kasik katsak kanok sumung utsik are hela kanom o kasalat. Yos Kristo karkano. Pior ising kechik na saking kimat da atera. Sih kasalat sih mahkas kung singkak manik. Kung il singkik pernuk aslimat kasalat. Syakti kim pisyata yokonik kim pano kasalat. Sih chumakas la chis chachwe kasalat. Per Dios cherintach no kos ich no to o shinruka ak shino tu yek shino to ak kiwil kami kin ki kotik e kampag ka ko tu yak le katatro no ket igro no ket momento no ket or katuyata kar Dios katu chakik Dios katruka Dios no ket kastemar kachalat así que con un versículo la palabra